हेलो स्टूडेंट्स समस्त को स्वागत करुच्ची आपण प्रिय चैनल कृष्णा सर को आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबो। आज मैं डिस्कस करबा 6 क्लास रो ओडिया मीडियम 6 क्लास रो इंग्लिश रो फर्स्ट चैप्टर। ओके, एक्चुअली इफ आई आस्क यू what do you see in this picture? What do you see in this picture? Tell me, what do you see in the picture? I know nearly all of you will say me or tell me, here a boy flying a kite and the kite is in the air. Okay, तो मु एक्चुअली मल्टीलिंगुअल करने को चेष्टा करी कारण जदि खाली इंग्लिश रे कहा जाए समस्तंकर सेतिकी नाही जो माने टोटाली इंग्लिश टा को बुझिबा पाए मु जानी छी भलरे कारण मु भी सेमतिका स्टेज रू आसी सेमतिका गाँवली स्कूल रे पढ़ी के आसी। ओके, आउ असुविधा कौन हुए से विषय रे मोर मध्य धारणा अच्छी। तो ये आम कौन देखिपुंट ये गोटे काइट देखिपुंट। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए पोएम व्हिच इज इन द क्लास 6 काइट। ओके, देयर इज ए पोएम अबाउट काइट। ओके, लेट्स सी व्हाट इज इन द पोएम। तो पोएम रे कौन अच्छी आम देखा देखो काइट। ओके, at first I will recite the poem, then I will ask to recite. You must have to recite because the recitation of a poem is very important in the study of a poem. Okay, a kite on the ground is just paper and string, but up in the air it will dance and sing. A kite on the ground is just paper and string, but up in the air it will dance and sing. A kite in the air will dance and caper, but back on the ground is just string and paper, is just string and paper. आशा करुछि समस्ते सब वर्ड को सठिक भाव रे सुनी पारि थिबे। आ हमर एटी किसी सेमती एते कष्ट शब्द नाही, तथापि मु कहि दउछि ग्राउंड कहिले भूमि, तो ऑन द ग्राउंड कहिले भूमि उपरे, इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग, पेपर आउट स्ट्रिंग माने पेपर कौन, पेपर होची हमर कागज आउ स्ट्रिंग होची कौन सूता। ओके, बट अप इन द एयर मीन्स इन द स्काई आम कहि परिबा। इट विल डांस एंड सिंग, डांस कहले तो नाचिबा और सिंग कहले गाइबा। ओके, ए काइट इन द एयर जते बेले एयर रे थेबो। ओके, विल डांस एंड कैपर, डांस जानी और कैपर कहले से जो फड़फड़ हुए सेटा, बैक कहले पछकु आसीबा, ऑन द ग्राउंड ग्राउंड को माने भूमि को, जस्ट स्ट्रिंग एंड पेपर। ओके, स्ट्रिंग सूता, पेपर होची कागज। ओके, तो मु आउ थरे स्लोली रिसाइट करूची। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई to understand, because I have already said the meaning of the words concerned with this poem. So all of you are requested to follow me and try to find out the meaning of every line of the poem. Okay, a kite on the ground
is just paper and string, but up in the air it will dance and sing. A kite in the air will dance and caper, but back on the ground is just string and caper. Okay, तो आशा करुँची पाखापाखि 80% कि 85% जड़े जड़े तो 100% भी बुझी जाइथिबे, किंतु मु तथापि मोर कर्तव्य दृष्टि मो पिलामानक पई मु थरे बुझाई दिए. ओके, ए काइट ऑन द ग्राउंड, मु तुमको कौन कहले? काइट कहले तो गुड़ी जानिच समस्ते, ग्राउंड कहले भूमि, ऑन कहले कौन उपरे. जेते बेले गोटे काइट भूमि उपरे थाए, कोठी थाए? भूमि उपरे थाए. केमिति देखा जाऊ थाए? इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग. या केमती देखा जाऊ थाए? खाली गोटे पेपर आउ सूता, नहीं कि पेपरटे थाए आ गोटे सूताटे लंबी थाए, एमती देखा जाऊ थाए खाली, नहीं कि एमती देखा जाऊ थाए. ओके, मु आशा करुछि एई जो एइतको आमे देखिले फास्ट स्टांजार फास्ट 2 लाइन, एथिरे आउ कहार किछि बुझिबार नथिबो. समस्ते बुझी जाइथिबे जे जेतेबेले गोटिए गुड़ी ग्राउंड रे थाए, कोठी थाए? भूमि उपरे थाए. एटा केवल गोटे पेपर आउ स्ट्रिंग भलिया देखा, माने देखा जिवार कारण कौन कि एटा पेपर आउ स्ट्रिंग को नहीं कि बनी थाए ना. ओके, तो लेडू हमें कौन बुझले? व्हेन ए काइट इज ऑन द ग्राउंड. कौन बुझले? व्हेन ए काइट इज ऑन द ग्राउंड इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग. कौन बुझले? इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग. तापर नेक्स्ट जीवा, बट अप इन द एयर. बट कहले कौन? मात्र. जेते बेले से आकाश रे बुलु थाए, कौठी बुलु थाए? आकाश रे बुलु थाए. सही समय रे कौन करे? इट विल डांस एंड सिंग. इट विल डांस एंड सिंग. ये नाचिबो आउ गाइबो. जेते बेले गुड़ी आकाश रे उड़ीबो, सेते बेले से कौन करिबो? सेते बेले से नाचिबो आउ गाइबो. कौन करिबो? नाचिबो आउ गाइबो. ओके, तापर देखिबा एई लाइन दुटा आपण माने बुझी पारिथिबे आशा करूची. बट अप इन द एयर इट विल डांस एंड सिंग. When the kite is in the air, it will dance and sing. Okay, तापर नेक्स्ट देखिबा, a kite in the air will dance and caper. A kite in the air will dance and caper. जेते बेले गुड़ीटीए आकाश रे उड़ुथिबो, सही समय कौन करिबो? डांस एंड कैपर. डांस माने नाचिबा, कैपर माने जो साई साई गोटे शब्दटे आसे नहीं कि ସେଇଟା. तो डांस एंड कैपर. ओके, जेते बेले गुड़ी आकाश रे उड़ुथिबो, सही समय रे कौन हबो ना डांस करिबो और कैपर करिबो. ओके, बट बैक ऑन द ग्राउंड इज जस्ट स्ट्रिंग एंड पेपर. जेते बेले से पुणी फेरी आसो ना भूमि उपरको, जेते बेले पुणी फेरी आसो कौन हबो कहल? इज जस्ट स्ट्रिंग एंड पेपर. पुणी स्ट्रिंग पेपर भलिया देखा जिवो. फास्ट कैम पढ़ितले नहीं कि ए काइट ऑन द ग्राउंड इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग, नहीं कि जेते बेले से ग्राउंड उपरे थाए सेते बेले खाली पेपर आउ स्ट्रिंग भलिया देखा जाऊ थाए. तो पुणी जाइकी उड़ीबो उड़ीबो. पुणी जेते बेले फेरी आसीबो, नहीं कि जेते बेले फेरी आसीबो पुणी भूमि उपरको, से समय पुणी स्ट्रिंग एंड कैपर हो जिवो. ओके, जेमति कि ए मनीषर जीवनटा को जदि आमे गुड़ी कहि परिबा. ओके, गीत गोटे अछि,
ଜୀବନଟା ସତେକ କାଗଜର ଗୁଡ଼ି ଜୀବନଟା ସତେକ କାଗଜର ଗୁଡ଼ି କେବେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ କେବେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼େ କେବେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ କେବେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼େ। ତ ଆମେ ଆଉ ଲମ୍ବେଇବାନି। ତ ଏଇ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, କେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ନାଇଁ କି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇଠି ଗୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ କାଇଟ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ ନାଇଁକିରେ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ ସେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସୂତା ଆଉ ପେପରରେ ବନା ହେଇଥାଏ ନା, ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ, ସିଙ୍ଗ କରିବ, କ୍ୟାପର କରିବ, ଏଟସେଟ୍ରା ଏଟସେଟ୍ରା। ଓକେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୂମି ଉପରେ ଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁପ୍ତ ବସ୍ତୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗୁଥାଏ ବା ସକ୍ରିୟ ଲାଗୁଥାଏ, ଆକ୍ଟିଭ ଲାଗୁଥାଏ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟ। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଏଇଠୁ ଯେତେଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇଛି, ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଘରେ କହିକି ଆସିବ। ନ କରିକି ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛ? ବେତ ପାହାର। ଓକେ, ବେତ ପାହାର ବାଜିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବନେଇଛି। ତ ଏଠି ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପଏମ୍ ଆବାଉଟ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ହାଉ ମେନି ସିଚୁଏସନ୍ସ ଅଫ୍ ଅ କାଇଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ, ସେଠି ଇନ୍ ଦ ପଏମ୍ ହେବା କଥା, ଗିଭେନ୍ ହିୟର୍ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଟୁ ସିଚୁଏସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ କାଇଟ୍ ମେନସନ୍ଡ ହିୟର୍, ମାନେ ଦୁଇଟା ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ। ଓକେ, ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦିସ୍ ପଏମ୍। ଆଉ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଦ ଫାଷ୍ଟ 2 ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଟକ୍ ଆବାଉଟ୍। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଦ ଫାଷ୍ଟ 2 ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଟକ୍ ଆବାଉଟ୍। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୱି ମେକ୍ ଏ କାଇଟ୍। ଓକେ, ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଦ କାଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଆକ୍ଟିଭ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ହାଉ ଡଜ୍ ଦ କାଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଓକେ, ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ହାଉ ଡଜ୍ ଦ କାଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର। ଓକେ, ତାପରେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ହୁଇଚ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କାଇଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ମୋଷ୍ଟ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ 11ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା, ଏଇ 11ଟା ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସାର୍ କରିକି ମୋତେ କ'ଣ କରିବ ନା ଫଟୋ ଉଠାଇବ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ 9348513644 ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇଦେବ। ଓକେ, କେଉଁ ନମ୍ବରରେ 9348513644। ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଉ କାହାର କେତେଟା ଠିକ୍ କହିବି, ଆଉ ଯାହାର ଭୁଲ ହେବ ଯେତେଟା ସେତିକିଟା ବେତ ପାହାର ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇବି। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ସେସନ୍। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିବ। ଓକେ, କାରଣ ସେଇଟା ପ୍ରେସ୍ କଲେ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଶୀଘ୍ର, ଆଉ ତୁମେ ଦେଖିବ ଆଉ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭଲ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରିବ, ଲାଇକ୍ ବି କରିବ, ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ କରିବ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ।
ओके समस्ते मिलमिशिकी पढ़िब ना आ स्वार्थपर हेबनी रे ओके तो भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि समस्त को धन्यवाद बाय बाय।